زرع يدور حتى عيا ويطيح في عين ريحة. C'est un petit peu ce qui m'arrive aussi avec le Maroc. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة، وهذه المرة مع ضيفة جديدة. ضيفتنا اليوم هاجرات من المغرب لفرنسا مع الأسرة ديالها وعمرها 17 سنة. واحد النهار قررت تعرف أكثر على أصولها المغربية وجات للمغرب، ولحسن حظنا هادشي هو اللي عطانا من بعد مخرجة مغربية معروفة ومتخصصة في الأفلام الوثائقية. شنو رأيكم نخليكم مع عزة جنيني ورحلة التنقيب عن التراث المغربي اليهودي. إذا مغربية، خلقت في الدار البيضاء، جات في الدار البيضاء حتى كانوا عندي 17 عام. ديك الساعة مشينا من المغرب لفرنسا مع الوالدة. الوالدة كانت كبيرة شوية ديك الساعة، وكملت القراية ديالي في الدار البيضاء، نو باردون في باريس. ومن باريس صافي بقيت حتى لدابا. أو اللي قلبه صافي من العين الله ينجي، سعدونا بالوفي وربي يزيد. ملي وصلنا لفرنسا كملت البكالوريا، ومن بعد البكالوريا دخلت في اليونيفرسيتي، وبقيت قريت في الإنجليزية والروسية، ولكن كانت خصني أنا نخدم باش نخلص كومون القرايه. وبديت كنخدم في العام الاول كنت مايسترا، والعام ومن بعد خدمت في واحد لا سال دو بروجيكسيون بريفي، واحد السينما، ولكن غير الموالين اللي خدامين في السينما ماشي الببليك. وشويه بشويه بقيت في هاد لاصال حتى بديت كنتكلف بالسينما المغربي. بقيت شي 14 عام بلا ما نرجع للمغرب. وملي جيت كنت جيت مع راجلي، بغا حتى هو يشوف المغرب، وديك الساعة صافي كومون تدير، ديك الساعة جاني فحال واحد الشوك. هذه هي بلادي. بقيت كنشوف كيفاش ملي كنا صغار في الدار البيضاء ما كناش كنديوها في المغرب. كنا بغينا غير نمشيو لفرنسا، لامريكا، نسطحوا على الموسيقى الامريكانه. انا ما كنتش كنعرف بزاف ديال المغرب، ولكن عاد تحلت ليا الكانا ديال المغرب ديك الساعه. بقيت كنمشي ونجي، وتلاقيت واحد النهار مع سي سهيل بن بركه. لي ميلي اون ما، قلت له انا غادي نتكلف بالفيلم ديالك، واخا ما كنعرف والو، قلت له غادي نديرو. اي فوالا، اي سي كوم سا كو تو ا ديماري. ديك الساعه كنت باقيه خدامه في ديك لا سال دو بروجيكسيون، وتعرفت مع شي ناس ديال السينما في فيستيفال دو كان ا باريس. كانوا عندي شي دي زامي دون لو سينما، اتاشي دو بريس، كريتيك دو سينما. وكان واحد الكريتيك اسمه جان لوي بوري. كنت معشيه عند واحد اون اتاشي دو بريس، ليس فايول اسمها.
Elle organisait des dîners, عرضت عليا, وكان Jean-Louis Bory هنا, c'est un grand critique, un grand écrivain. Et le lendemain, on partait au Maroc. لا غدا كنا غادي نمشيو للمغرب مع راجلي. وقال لي إلا مشيتي للمغرب ولا غدا تلقى واحد الراجل فحال دار واحد الفيلم اسمه ألف إيد ويد. وانا كاع ما كنت كنفطن كاين شي سينما مغربيه ولا j'étais loin d'imaginer et il me dit il faut le rencontrer. نرجع à Paris قلت لراجلي خصني نمشي للدار البيضاء نشوف الدار دي فين خلقت. وكانت عندي ديك لاكارت ديال distributeur marocain اللي كان عطاني في كان et c'était monsieur Bouchentouf et c'était le propriétaire de la salle du RIF et il s'est trouvé que c'était le distributeur du film Les Mille et Une Mains. شتي باش كانت ما تمشي غير مشاكله. Voilà, et donc je lui ai parlé de Souheil Ben Barka. Il y avait Moulay Badri, qui était le directeur de production du film, qui était de passage dans son bureau. Je lui raconte qu'on m'a parlé de Ben Barka. Il me dit il l'appelle, on se rencontre, et moi je dis à Souheil Ben Barka, voilà, je vais vous distribuer votre film. Et lui, il était ravi parce que ça m'a... d'abord parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour le faire, mais surtout, moi, il m'envoyait dans les festivals, souvent à sa place, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire la distribution des films marocains. Et de fil en aiguille, au Dréja Bdréja, c'est-à-dire un brassé film documentaire. On commençait à dire à Paris, il y a une femme qui s'occupe du cinéma marocain. Bon. Donc, à ce moment-là, je reçois la visite de Ahmed El Manouni qui n'avait pas tout à fait terminé Aliyam Aliyam. Gilles Ali Farhati qui venait de faire Une brèche dans le mur. Et donc, il m'amène ces films-là pour savoir si je pouvais les distribuer. Au Dixaa, le festival de Cannes qui visionnait les films au Club 70 pour le festival de Cannes. Donc, il y avait la semaine de la critique et le festival de Cannes qui faisaient leur sélection au Club 70. Et là, ils voient... donc, le festival de Cannes choisit Aliyam Aliyam, et c'était la première année où il y avait le programme Un certain regard. Donc, Aliyam Aliyam a fait Un certain regard et Brèche dans le mur, parce qu'il y avait aussi le comité de sélection à une semaine de la critique, et la semaine de la critique a pris Une brèche dans le mur. Aux Innocents, les mains pleines, je me trouve avec 2 films à Cannes, en 78. Aliyam, Aliyam, ya bti malki ujaq, واش من سباب عرجتيني بيه ترى تخيني حليب ترى تخيني ملي شفت Aliyam Aliyam, la voix de l'Arbi Batma au début, ça m'a fait un choc, j'ai tellement apprécié. Et donc, quelque temps après, Nasser Rewan كانوا غادي يجيو لفرنسا باش يديروا leur premier spectacle au Palais des Glaces à Paris. واحد البنت صديقة ديالي هي elle est française, mais كتموت على المغرب وعلى الموسيقى المغربية. m'a dit tu dois venir absolument voir ce groupe sur scène et tout. مشينا شفنا داك السبيكتاكل وتعجبت على الموسيقى, مي كتر من الموسيقى تعجبت l'effet sur le public. هواها من قال عنا يدنا من السلام هواها
السجار تنبت حريتنا كاملين هواها ضايعين 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 والله ضايعين 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 والله ضايعين. Et donc, j'ai dit vraiment, il faut filmer ce groupe. Et ديك الساعة كانوا غادي يمشيو الفestival de Carthage ويديروا un grand concert. Et j'ai dit à Manouni, on va le filmer. Parce que je distribuais Exodus, Bob Marley, et je voulais quelque chose d'analogue. Donc, مشينا لتونس, صورنا le concert. لكن ملي رجعنا من الكونسير معنوني قال لي non, on va pas se contenter d'une captation. Il faut qu'on fasse un vrai documentaire sur Nasser Rewen. Et là il a eu cette merveilleuse idée, mais c'était pas préparé, il n'y avait pas un scénario préalable, il y avait pas, et donc on a suivi chaque musicien dans son univers. On a suivi l'Arbi Batma, Omar Syed, Allel, chacun dans son univers, jusqu'à construire le film que l'on connaît. Qui continue aujourd'hui de vivre grâce à la restauration par Martin Scorsese. À Cannes, quand on a fini le film en 1981, j'ai organisé moi-même une projection pendant le Festival de Cannes, rue d'Antibes, en marge du festival. Comme je t'ai dit, et à ce moment-là, il y avait pas mal de gens qui sont venus le voir, et il y avait les gens du Festival de New York, Richard Raud et Susan Sontag, et ils ont choisi le film pour le projeter au Festival de New York. Et là, c'était les premiers câbles. Et donc, j'ai pu le faire diffuser sur le premier câble dans un programme de musique qui s'appelle Night Flight. Et c'est comme ça que Scorsese a vu le film et qu'il en est tombé amoureux. Back in 1981, when I was editing The King of Comedy, I had television on this cable station. Happened to see a picture that was shown several times during that week called Transis, or El Hal. The title seemed really appropriate to me because I was mesmerized by it. Transis is a poetic documentary by Ahmed El Manouni about an extraordinary band called Nas El Ghiwan. Now, like many Western bands in the late 60s and the early 70s, I'm thinking of the Stones and the Incredible String Band and Fairport Convention, among many others, Nas El Ghiwan went back to their roots. Qu'il est ensuite même venu au Maroc à la recherche de ses musiciens. Et c'est comme ça qu'en 2007, pour lancer la World Cinema Foundation, parce qu'il avait déjà la Film Foundation pour les films américains et les films occidentaux, et là, il a voulu faire la World Film Foundation, et il a choisi le HAL, Trans. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu, à Cannes, avoir une projection au bras de M. Martin Scorsese et son équipe. Voilà. بعد الحال كنت بغيت نكمل في المنتج وفي بالي ندير واحد الفيلم مع فاطمه بنت الحسين. بقيت نيت بدينا نيت نكتبوا السيناريو مع الطاهري ديال جيجي لالا وعمر عمري un comédien de Tayeb Sadiki justement, et on a بدينا كنكتبوا في السيناريو وشفت باش غادي يكون كيبالت الحال كان واعر شويه في لا برودكسيون، وحست باش هذا الفيلم مع فاطمه غادي حتى هو غادي يكون واعر يعني. الوغ
Goldban, au lieu de produire un long métrage de fiction, du cinéma, etc., je vais faire moi-même un documentaire. ولكن ما كنت ما عمرني ما درتكم لا دوكيومنتير لا كنت غير هكا على نيتي. ديك الساعة j'ai vu, il y avait un très joli film sur la Fantasia, fait par un Français qui s'appelle Jean-Jacques Flory, qui est caméraman. J'ai dit, je veux ce caméraman. Et donc voilà, j'ai commencé à le voir. Je suis allée voir Arte, à l'époque ça s'appelait La 7. Et c'est comme ça que j'ai fait donc Aïta avec La 7. Et après, j'ai fait Mlaïta, Shkara, Melhoun, مولاي إدريس زرعون قناوة مراكش دقة etc etc. ولاد بومان حتى هو حتى هذيك الفكرة ما جاتنيش شي نهار هكا تبنات كومون دي باغ الميم. في عام 75 ما كنتش ديك الساعة كنخمم ندير شي فيلم، ولكن ديك الساعة بديت كنسول الوالدة على حياتهم كيفاش، واخا كنت عايشة معاهم ما كنتش كنعرف كيفاش انا خلقت انا هي الاخرى، كانت المعيشة ديالهم ما كنتش كنعرف الديتاي. Mon père vient de la région de Marrakech. Ma mère est née dans ce village. C'est là où nous sommes nés, Youssef et moi. Voilà la menthe. Regarde, avec le petit lien en feuille de palmier là, qui prouve que ça vient du Maroc. La famille et tous les amis viennent goûter la traditionnelle date avec du miel et recevoir les bénédictions. بديت كنسول واحد النهار سولت واحد الصديق ديالي ميتور ان سين جويل سانتوني، جي دي جيمبري بيان كو تو فيلم مي بارون سيل تو بلي، اي هكا درنا ديك الانترفيو اللي بقات في الصندوق من العام 75.
Entre-temps, جات المغرب, entre-temps درت الأفلام, على الموسيقى, عديت وملي وصلت كان pour mon anniversaire, عرفت ديك الساعة كنعرف فين هو البلاد اللي الوالدة تزوجات ودارت لي بروميير زونفون ولاد مومن. الوغ ملي كان عندي عيد الميلاد ديالي قلت ديك الساعة دابا كنعرف فين هاد الموضوع غادي نعرض العائلة كلها تجي ونديرو عيد الميلاد ديالي هناك. صافي نزادو ولا مازال؟ ديك الساعة ما كانش عندي الفيلم في بالي, ولكن كان ملي كنت مع السي سي ام جبت j'ai fait venir une équipe ديال التورناج en 16 ملم, وحتى هي بقات في الصندوق ديالها. كانت الانترفيو كانت صندوق. ملي كملت لا سيري دو ماروك كوريا درت موسام, قلت اش غادي ندير دابا. وديك الساعة كان واحد الفيستيفال دو دوكيومونتير à Cannes مع كانوا كانال بلوس وقلت كانال بلوس j'aimerais bien faire un film sur ma famille. وبون كنا كنخمموا نهضروا à la fin جات لعندي c'était à l'époque où Canal Plus avait une émission en clair en été. قالت لي la famille peut-être c'est intéressant si tu nous fais un film sous l'angle de la diaspora familiale. Et bien, grâce à ça, j'ai fait tout le travail d'enquête sur ma propre famille. À ce moment-là, je suis allée voir mes frères, mes sœurs. Il y en a qui étaient au Canada, il y en a qui étaient en Amérique, au Mexique. Dites qu'on a reconstitué toute cette diaspora familiale. Et c'est comme ça que le film Retrouver Oulad Moumen est né et que j'ai pu le faire en 1994. Tu sais, une œuvre, un film, une peinture, on ne sait pas ce qu'elle devient. Mais ce film, يمكن عنده شي حاجة ما نعرفش عنده, ولكن فين ما مشى أي واحد يكون شينوا ولا برازيليا ولا فرنسيس كيحس براسو فحال إلى القصة ديالو. Donc ça c'est le mystère du cinéma. Grâce à Tayeb Sadiki, Abdallah Stouki et tout, la culture marocaine دخلت ليا. وكيف انا ملي كنت انا ما كنت كنعرف والو. ملي كنا عايشين هنا ما كنتش كنعرف لا ميوزيك ماروكان. كنقولوا لها هنا هادشي اللي وكنهربوا منها. Mais grâce à Tayeb, grâce à ses retours au Maroc, grâce aux soirées qu'on passait de musique à Casa, à Marrakech, كتخلي ديك الموسيقى بديت كنحس بها وبديت كتعجبني. C'était juste une photo, alors. Mais maintenant, on est trompé avec ces appareils. Rabat qui avait fait venir pour la première fois depuis toujours le rabbin Absadak Shkara, l'Ahmo, et le rabbin Haïmouk pour chanter
dans une synagogue à Paris. Et c'était tellement extraordinaire. C'était un moment parce que c'est la première fois que ça arrivait. Ils ne se connaissaient pas et ils ont chanté comme si c'était jamais quitté en fait. Et donc, du coup, l'association Identité et Dialogue a organisé plus tard un grand concert. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de filmer. Mais le plus gros travail que j'ai fait sur la musique arabo-andalouse, c'est le film Nouba d'or et de lumière, voilà, qui est un long métrage et qui est un travail plus disons, oui, plus profond sur le sujet. كلهم الافلام اللي درتهم على قبل تلاقيت مع الناس قبل حتى كنحس بالناس ويحسوا بيا يكون كري اون ريلاسيون بيرسونيل عاد كتجيني الفكره ديال الفيلم عاد كنقول لراسي خصنا نوريو هذا الشيء ما خصوش يبقى هكا هذيك هي c'est ça vraiment ce qui a été mon moteur dans tout ce que j'ai entrepris. Hein, c'est ce besoin de témoigner et de partager, bien sûr. Mais ça a commencé par ce que j'ai reçu. Et voilà, et tant mieux, parce que finalement, aujourd'hui, quand on voit le nombre de musiciens qui sont plus là, ou de choses qui ont changé et tout, eh bien, je me dis, ça n'aura pas été en vain. مشاهدي الكرام، ماشي بالضروره العلاقه ديالنا بالوطن هي اننا نكونوا ساكنين فيه، المهم هو ان الوطن يكون ساكن فينا ونكونوا هازينه معنا فين ما مشينا وداخل قلوبنا ووجداننا وعقولنا. هذه هي الحاله ديال ليزدا جينيني. J'ai compris que au Maroc, vraiment une valeur suprême, c'est Rdat el-Walidin, et l'autre c'est Nia. La jeti bniitek. Voilà. Et ça, je pense que ça, je le dois à mes parents. أضرب لكم موعدا مع ضيف آخر وفي حلقة مقبلة إن شاء الله. إلى اللقاء.